जमात के लीडर इमरान खान को डी-सीट किया गया, नाअहल करार दिया गया। एक भोंडी कोशिश की गई कि उन्हें नवाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा किया जाए। उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम के रिएक्शन की, पाकिस्तान के अवाम के रद्द-ए-अमल की एक झलक आपने कल देखी। और अभी पार्टी की कोई अपील नहीं थी, इमरान खान की कोई अपील नहीं थी, और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले। सबसे पहले कोयटा का शहर बंद हुआ, जो समझा जा रहा था कि जी वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं होता। कल सबसे पहले कोयटा बंद हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और दयामेर में एहतजाज हुआ, और उसके बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, कराची, सखर, हैदराबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान। कौन सा शहर है जहां पे लोग दीवानावार बाहर नहीं निकले और उन्होंने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। एक ऐसे कौमी लीडर को सियासी धारे से बाहर करने का मकसद सिर्फ एक हो सकता है, और वो ये कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो रुफ़क़ाए-कार हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। और ये सिर्फ कल मुस्तरद नहीं किया, इससे पहले आपने वफाकी काबीना के चंद वुज़रा के साथ मिलकर जो घिनौना खेल खेला और जेरीमैंडरिंग की, जिस तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट की, हल्के सिलेक्ट किए और वहाँ पे इंतखाबात कराए, वहाँ पर आपके मुंह के ऊपर पाकिस्तान के अवाम ने एक जोरदार तमांचा मारा और तमाम नशिस्तों के ऊपर इमरान खान कामयाब हुए। उससे पहले पंजाब के इंतखाबात में पंजाब की अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में दिया। अगर पाकिस्तान में ज़रा सी भी जमहूरियत होती तो अवाम के इन दो बड़े फैसलों के बाद सर तस्लीम खम किया जाता अवाम के सामने और मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से साजिशें हैं कि थमने में नहीं आ रही, साजिशें हैं कि बंद कमरों से बाहर नहीं आ पा रही, और जब भी ये बाहर आएंगी पाकिस्तान के अवाम इन साजिशियों का और इन साजिशों का गला पकड़ेंगे। और आज देखिए, फैसले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक फैसला रिलीज नहीं किया गया। अली बुखारी साहब हमारे सीनियर एडवोकेट, कल से इन्होंने और फैसल साहब ने ये अप्लाई किया हुआ है फैसला, और इसका नंबर जो है वो 1918/21/10/2022 कल 6 बजे का ये इन्होंने फैसले की कॉपी अप्लाई की हुई है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया। अगर आपके पास फैसला मौजूद ही नहीं तो कल आपने सुनाया क्या है? अगर आपके मेंबरान के दस्तखत ही नहीं तो जो जजमेंट का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपके मेंबरान के दस्तखत नहीं हैं तो जजमेंट नहीं है। और पिछली दफ़ा भी फॉरेन फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमिश्नर ने यही किया, फैसला जारी किया गया, वेबसाइट के ऊपर फैसला और था और बाद में उसमें इजाफा कर दिया गया। इस फैसले में भी अब रद्दो बदल और तहरीफ की जा रही है, इस फैसले में भी तब्दीलियां की जा रही हैं, और हुकूमत की जो कल मर्जी की चीज़ें इसमें शामिल नहीं हुई हैं वो शामिल की जा रही हैं। इससे ज़्यादा बददियानती किसी इदारे की जिसके पास इंटरेस्टमेंट हो जजमेंट की क्या हो सकती है? एक तरफ कहा जा रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन की तौहीन ना हो, हम इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन एक ऐसे इलेक्शन कमीशन का क्या किया जाए कि जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसी इलेक्शन कमीशन के सामने भेज दिया जाए कि इसी से ही आप अपने फैसले करवाएं, तो अब उसको हम फूलों के हार पहनाने से तो रहे।
یا تو عدالتیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں کہوں گا یا تو آپ ہمارے ریفرنس کا فیصلہ کریں اور آپ ہمیں کہیں کہ یہ ریفرنسز نہیں بنتے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلائیں اور الیکشن کمیشن کے اوپر آپ ریفرنسز کا فیصلہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو ریفرنس پینڈنگ ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ بددیانتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ون سائیڈڈ ایک کمیشن ہے، اور پھر روزانہ ہمیں انہی کے سامنے بھیج دیا جائے کہ نہیں آپ فیصلے بھی آپ کریں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی فنڈنگ کیس کا فیصلہ اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ لوگ گواہ ہیں، آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے فنڈنگ کیسز کدھر گئے۔ توشہ خانہ کیس جو زرداری کا اور اس کا ہے نواز شریف کا، 10 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ان کا کیسز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہے۔ 1100 ارب روپے کے مقدمے ان کے نیب کورٹ میں ترمیم کر کے واپس ہو گئے ہیں۔ 16 ارب روپے کا کیس شہباز شریف کا، بالکل جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ایک واضح مقدمہ تھا، اس کو جو ہے وہ یہاں سے نیب کورٹ میں سے جو ہے ایف آئی اے کی کورٹ سے جو ہے اس کو ختم کروا لیا گیا ہے۔ یہ تمام زیادتیاں پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اور ان زیادتیوں کا بدلہ جب بھی الیکشن ہوا ہے پاکستان کے لوگوں نے لیا ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک جو واضح طور کے اوپر انقلاب کی طرف جانا پڑے گا، لانگ مارچ کی تیاری کرنی پڑے گی، اور ہم نے جو موقع دیا اس حکومت نے اور حکومت سے منسلکہ جو لوگ ہیں انہوں نے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے آئین کو بچانے کے لیے باہر نکلیں اور ان ایوانوں کو ان شیطانوں سے خالی کروائیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تمام ماحول ایک اس طرف جا رہا ہے، واضح طور پر ٹکراؤ کی سیاست آ رہی ہے، بلڈ شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا عمران خان کے خلاف یہ تمام جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پوری طور پر عام انتخابات آنے والے جتنے بھی ہیں ان سے آؤٹ کیا جانا چاہتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو یکجہتی کو آپ کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ وہ لیڈر جس کی آواز کے اوپر کوئٹہ سے لے کے کاشغر تک اور جس کی آواز کے اوپر کراچی سے لے کے لاہور تک لوگ وہ اپنا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔